बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, ISI के नदीम अंजुम और पाकिस्तान का एक पूरा वफ़द इस वक्त काबुल में मौजूद है। सरहदी कशीदगी समेत दो तरफ़ा तिजारत और डॉलर स्मगलिंग पर उसमें बातचीत की गई है। अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान में TTP हमलों को रुकवाने में किरदार अदा कर सकती है, ये हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है। जबकि तुरखम पर बॉर्डर बंदिश से ट्रकों की तवील कतारें लगाई गई हैं। ख़ास तौर पर TTP के हवाले से ये दौरा किया गया है, जिसमें जनरल नदीम अंजुम जो ISI के चीफ हैं वो भी शामिल हैं। और इसमें ये यकीनी बनाया जाएगा कि तालिबान जो हैं वो TTP की पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत को रोकें। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी वफ़द ने अहम इश्यूज़ पर बातचीत के लिए काबुल का सरप्राइज़ दौरा किया है। इस बैठक में सरहदी कशीदगी और इंसदाद दहशत गर्दी इक़दामात समेत दो तरफ़ा तिजारत, डॉलर की स्मगलिंग और अफ़गान मरीज़ों के लिए इलाज की सहूलत जैसे मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वफ़द को तालिबान क़यादत की जानिब से मुस्बत इशारे मिले हैं और ये कि अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान में TTP के हमलों को रुकवाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। कतरी जरीदे अल जज़ीरा ने दफ्तर खारजा के ज़राए के हवाले से बताया है कि दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह पर तय पाया है कि अब किसी जानिब से भी सरहदी गुजरगाहें बंद नहीं की जाएंगी। वाज़ेह है कि तुरखम बॉर्डर पर सरहदों के दोनों अतराफ ट्रकों की तवील कतारें लगी हुई हैं। बुध को होने वाली अहम तरीन बातचीत के बाद इम्कान है कि सरहद को तिजारत के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। खुद अफ़गान नायब सदर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने अपने एक अलहदा बयान में कहा कि सियासी और सिक्योरिटी मसाइल से कारोबार और माशी मामलात मुतासिर नहीं होना चाहिए। इस हवाले से दफ्तर खारजा से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने अफ़गान नायब सदर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वज़ीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी और वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। बयान में कहा गया कि खित्ते में दहशत गर्दी ख़ुसूसन TTP और दाइश खरासान के बढ़ते हुए ख़तरे से मुताल्लिक़ मामलात पर गुफ्तगू शुनीद हुई। दोनों फरीकों ने मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लाहिक दहशत गर्दी के ख़तरात से मौसर अंदाज में निपटने के लिए ताउन पर इत्तेफाक किया। बयान के मुताबिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत तर बनाने के अज़म का इयादा किया। इजलास की अफ़गान वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी तस्वीर में दोनों ममालिक की क़यादत को एक साथ बैठे देखा जा सकता है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान, नाज़िमुल उमूर उबैदुर्रहमान निज़ामी और अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान की ख़ुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक शामिल थे। अफ़गान कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दौरे के दौरान मुआशी ताउन, इलाकाई रवाबित, तिजारत और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। बयान के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमसाया ममालिक हैं और इनके दरमियान खुशगवार ताल्लुकात होने चाहिए। अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में वुसअत चाहता है। इस किस्म के ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। उन्होंने पाकिस्तानी वफ़द की तवज्जो अफ़गान मरीज़ों की जानिब भी मबजूल कराई और कहा कि पाकिस्तान तुरखम और चमन स्पिन बोल्दिक सरहदों पर अफ़गान मुसाफरों के लिए सहूलियात को यकीनी बनाए, जिसमें एमरजेंसी मरीज़ों का खुसूसी ख्याल रखा जाए। दूसरी जानिब अमरीकी नशरियाती अदारे से गुफ्तगू में माहिरीन ने आला सतह के पाक अफ़गान मुज़ाकरात पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। माहिरीन के मुताबिक अफ़गान हुक्काम के साथ TTP समेत दीगर सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काफ़ी अरसे से बातचीत जारी है। इस्लामाबाद में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की डायरेक्टर ने तबसरा करते हुए कहा कि तालिबान क़यादत के लिए मुश्किल होगा कि वो TTP पर ज़्यादा दबाव डालें, ताहम वो इन्हें कार्रवाइयाँ कम करने पर कायल कर सकते हैं।
افغان امور کے ماہر سمیع یوسف زئی نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا افغان طالبان کے ساتھ پاکستانی وفد کی بات چیت کے کوئی خاطر خواہ نتائج نکل سکیں گے۔ افغانستان کی پروووک نیوز ایجنسی کے سینئر ایڈیٹر سید مدثر شاہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں دہشت گردی کا شکار ہیں، لہٰذا دونوں کو مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا ہوگی۔ افغان طالبان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں اور اپنی سرزمین پر پناہ گاہوں کی موجودگی کے بارے میں حکومت پاکستان کے خدشات پر اسلام آباد کی جانب سے سخت وارننگ دینے کے بعد ان کے ساتھ تعاون کا بھی وعدہ کیا ہے۔ یہ دورہ کالعدم ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کے کراچی میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر دھاوا بولنے کے چند روز بعد ہوا ہے، جس میں 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 4 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس سے قبل 30 جنوری کو پشاور کی مسجد میں خودکش بم دھماکے میں تقریباً 100 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ مسجد پر حملے کا الزام بھی کالعدم ٹی ٹی پی پر عائد کیا گیا۔ جب سے عسکریت پسند گروپ اور حکومت کے درمیان امن مذاکرات گزشتہ سال کے آخر میں ناکام ہونا شروع ہوئے، پاکستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ کالعدم گروپ نے 28 نومبر کو باضابطہ طور پر جنگ بندی ختم کی تھی اور اس کے بعد سے ان کی جانب سے 58 حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی، جن میں 170 افراد مارے گئے۔ ان میں سے بہت سے حملوں کی منصوبہ بندی اور ہدایات افغانستان میں مقیم کالعدم ٹی ٹی پی کی قیادت نے دی تھی۔ ایک سینئر پاکستانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ وفد نے طالبان حکام کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے افغانستان میں موجود عناصر کو لگام ڈالنی چاہیے۔ افغان رہنما ماضی میں ہمیشہ ان الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے پاکستان میں حملوں کے لیے ان کے ملک کی سرزمین استعمال کی ہے، لیکن عہدیدار نے کہا کہ اس مرتبہ وہ حیرت انگیز طور پر اس معاملے میں تعاون پر رضامند ہوئے ہیں۔ شاید انہیں حالات کی سنگینی کا احساس ہوا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف تعاون کی تفصیلات ماہرین اور تکنیکی سطح پر دونوں فریقین کے درمیان بعد میں ہونے والی ملاقاتوں میں طے کی جائیں گی۔ دونوں فریقین نے اپنی ملاقاتوں میں انسداد دہشت گردی اور سرحدی سیکیورٹی تعاون کے وسیع تر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملا برادرز نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ سیاسی اور سیکیورٹی خدشات کو کاروباری یا اقتصادی معاملات پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہ دے۔ عہدیدار نے کہا کہ وفد نے باہمی تعاون بڑھانے کے ان تمام خیالات پر پیش رفت کو افغان طالبان کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی کی ان کے ملک میں موجودگی کے خدشات دور کرنے سے منسلک کیا ہے۔ اب یہ دورہ اس حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر یکے بعد دیگرے کئی حملے ٹی ٹی پی کی جانب سے کیے گئے ہیں، جس میں بے گناہ اور معصوم لوگوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کس طرح سے کالعدم ٹی ٹی پی کا راستہ روکتے ہیں اور وہ کیا یہ راستہ روک کر پاکستان کے اندر قیام امن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔